그거는 develop 가는 마이크 모안 송래다. nga tabar person ko phai even tabunu within ruling government BJP IPT bar within saka sen change to me sen development khai nai ke do jang sang te klo development for whom development sab de bage development sab de bage tai tam de bage development na why development when tini sini baro de bage sen development khai ne khakai maya hanga ka kai đừng tạo development để có sao cả cái definitely question phải là sao nó cái development development sao nó cái khái niệm là cái जे बरो marginalized người tông tông जे oppressed tông tông suppress khai tông tông आ बरो बाकी के main instrument तीसरे तुम ना नहीं आमनो सोने development अगर ताऊ main development सान कौन साना था कहने first and foremost ताऊ first and foremost कहने main कहने health nin hel kahamangka chanang lekha pora poriman nai nin tai baki ni bagi ni wan sungna ni no angko healthy mind tong nang nai well being na nang ken abas kri gra simple malaria diarrhea man ni baro thui tongo anga the basic necessity jeta nangkugu daily komotui otui chung daily nangu this is life water is life tin kha life abas kri ga kai tini nin borok tamu nai thiba tong tamu agar thima ni ya golo se tamu nang development ni kok sanai je ora phayo jeta tamu ni sanai sabka sas sabka vikas sabka vishwas haina sanabla agar tabu joto baise বিশ্বাস খাইজং না ni joto no bangai se khlaina ni hning ka kai tabuk jora chini tipra sarok ga kai nini education was deprived, nini health facility was deprived, nini drinking water facility was deprived, nini employment generation was deprived, nini communication, one of the most important, nini a communication network se kari kara. Tabu panu sokango kaisa high court somoto PIL khai kya, je kaisa monge kamiwo, kaisa watu se borong himi matungo, nga borong sapu je ob chini lama aro bridge pool salam jaga kai seng boot ya seng boot boycott khai nai ne gabot times of tripao kaka kamon ya gulo abo honorable high court nukha noge abno so moto ko khai kya acha khame ya gulo state party additional party ka hanga ka additional response abo nang kha jata abo chini additional jurisdiction kalai phano department is not under the TTADC. Okay sir. Hanga abo ahe kai tabu ni basic je tabu 21st century wo jeta ni development ni je kok sai thang thani ni basic communication se kari gara abo ahe kai ani Facebook ro ma upload khai kya ni ambassador ro ni yang romdi oron romdi ni subal singh ding ro nang ni lama kari pool kari nang bai ke himna so the questions or jagano question saka kai phayo je tabun bagai ani ke khlai je ga tabun bagai ni ke khlai ja lama rok thang nai di je jaga ADC area Tripura area ke lama hamia ga a jaga no nungnugu je development uda ungya ga development ungui tong ka sabun bagai ungya hanga ka sabun bagai ungya okay sir abun bagai no seng se sawo seng kebo community ni against ya je bui baksa khakai mana je ta borok wajirong ni birude aba haina jeng je sawo chini safeguard khaina bagai chini survival bagai se jengno rudi okay jeng ta kebo kuno chaina sabori mana abo ngakai abo government of India okay bin thane se authority tongo bin thane se power tongo jeng sudu china constitutional solution jeng san okay sir ni nang tesi question thang birai tabu joto nai to no koi nai tei saran musungo tabung no sound clear khlai man khangke sini kurukshetra peisu thang gisa clear dan khlai khangke black na sakong nai kha khlayo tai ke kaham ke sound khreng to khangke
किसा खनाई माय याखनि सागांगन बेलाय जाखुनाय आं दासे क्लियर ख्लाइमानो तानि हे टेक्निशियन किसे बेपार सेबर दं आउन बागै नर्मल किसे बुजिदि फाइडिं के ताबुक जीएमपी नि स्ट्रेनल कमिटि ना दं सिनि समीर सानि बखा क्वेश्चन थांनाय साना थाके सीपीआईएम जे हापां जामानि थांनाय साना थाके बिसि गदों मारमै आबन नरक जत नाय तनर बसियो जीएमपी नि गायसा कतरमा रुल्स दं अ हास्टियो आउन बागै ताबुक 2023 बिसियो फाइनाय जीएमटी स्टैंड बम हाइसिनि सार समीर नि बखा खालायने ते बिनि खुक्ति खालायने যতন খুলমকা জিএমপি তাই সিপিএম নি পক্ষ হইতে যিনি ও চ্যানেল তো বই কুরুক্ষেত্র যে টকশো অর কক সামানি যে সানানি সুযোগ খাইমা বগই বেলাইনো হামবাই যিনি জিএমপি তাই সিপিএম যিনি যে চুংনাই নাইখা 2018 সাল ত্রিপুরার সরকার পরিবর্তন মানে পরে ত্রিপুরা রাজ্য বরংনি গণতান্ত্রিক অধিকার করিখা অর সংবিধান অচল অর আইনি শাসন করিখা অরনি যারা তাং চানাই যারা সরকারি কর্মচারী বিভিন্ন ক্যাডার তংনাই বড় বংব মানে অরই পরই যে এমনভাবে খ্লাইজাখা ত্রিপুরা রাজ্য যে পিসফুল যে অবস্থা তংমানি আবো রিকভারিং ঘাচিনি প্রথম টার্গেট जों आबैनो जनसाधारण सह जे बरक बनुकजाक 2018 सालनि परे त्रिपुराओ बाहिकाय नगनि बरक नखरमैया स्कुलो जे थानाय बरक जे चेराय परिने बरक थिकै थांगाय किफिल फैमिया बाजाराव थांनाय जे बरक बहरत नगर किफिल फैमिया किफिल फैके लामक कुथि माननाय कयेक दिन आगेसे मांखा कायसा त्रिपुरा मथानि कायसा लिडा एंगो कमलपुर हर किफिल फैतानि बन रंबई बेतारखिपा गादिन तिखलिया कम्पुटारखिपा इलेक्शन जेदिन डिक्लेयर खा अधीन घटना एखाय और नुकजाखाताम जों जे और जे गणतांत्रिक अधिकार बरकनि करई तिनि जों जीएमपी सीपीआईएम ताई लेफ्ट फ्रंट ताई अन्यान्य जे जारा धर्मनिरपेक्ष दल যত मिलिया कोने इरेस्पेक्टिव अफ पलिटिकल पार्टी যারা যারা त्रिपुराओ जे धर्म माने अबतै गणतांत्रिक जे परिवेश अबनो किफिरतु नामबागै आइननि शासन प्रतिष्ठा खायनामबागै যতনি बरकनि जे अधिकार যারা কক সানাই ও যে সুযোগ আবো যে হারিকা আবরণ রিকভারি খাইনামবাগৈ তিনি নির্বাচন কাহাম কাইনামবাগৈ जों नायो अरो सेकां गणतांत्रिक अधिकार बरंनि संविधान ठीक मतो सामुं टांखाइसे नंगरो गुबुननि কক सानान बलै तिं तुनि साका तम যদি চিনি যে যারা ত্রিপুরাসা বরংनि बागै যে সামান্যতম যে সুরক্ষার ব্যবস্থা संविधान 125तम संविधान संशोधन खाया कोई एडिसिओ जे सामुं खायनान कक जे विभिन्न डिपार्टमेंट बरं थानी याफारिनान कक डायरेक्ट फंडिंग खायनान कक अबरक जे एकटा बिल तुमानी ओ बिल तिनी केंद्र सरकार पास खाइया आबो जुदि पास खाइजा खांकाय तिनी चिनी जारा एडिसिओ जारा तंनाय बरक बंनि एकटा न्यूनतम जे स्वार्थ मानिजा खामु जों तिनी जारा राइट तंमानी अबनो जों ठीक भावे अबनो एन्जय खाइमा खामु ताबो जों खातामो जे अरनि जारा कक्से साइमिया मंत्री से थांगया कोनै दामक रिबो बाइरेनि एकजना कांग्रेसनि लिडार डॉक्टर अजय कुमार बनो सातक बितक खाया कोनै बुया कोनै हस्पिटाल पाठका मंत्री से साबो नुं आउटसाइडर you are from Jharkhand go back Jharkhand नंद आंगो इनभिट खेतुबिया नों धर अरतान फाइ आपति कग्रक औ परिवेश जदि अर नु रिकभारि खेमिया खाइ ओ निनि जे आनि हा बिनि हा आबो सानान्त अनेक परेसे नुं सेकां ओ सानानि कक्से साइमिया नुं जे बुथ अर बरक 2018 साले अर त्रिपुरा फाइमानि परे ना पंचायत बुदुंखा ना म्युनिसिपालिटी बुदुंखा ना एमपी इलेक्शन बिनि बुथुंखा ना निनि ओ जे उपनिर्वाचन बुथुंखा बरं तामका छाप्पा बुथ ओ छाप्पा बुथ दङ जदि ठीक मतो जों अबनो प्रतिरोध खाइमाया खाइ बरकनि सरकार जदि आचुरिमाया खाइ बरकनि स्वार्थ रक्षा खाइनाय अबरन जदि आचुरिमाया खाइ सरकार तुमाया खाइ बरकनि स्वार्थ कुनोबे सुरक्षा लाख अर नुं एडिसित अनेक परे कक्सि बक फाइकेन तामाइका एडिसिओ एरिया बिसिंगो जे लैंड अलटमेंट खाइनानि तमानि ओ जे कमिटिर तमानि आबरन जत सबाय खिबाइका आगे अलटमेंट खाइनानि गाय एडिसि बिसिंनि बंनि अलटमेंट कमिटि बंनि थांनि प्रपोजाल पाठगै बंनि हयते एप्रुवाल खेगेसे एडिसि एरिया बिसिंगो जागा रिमानानि कक तमानि आबरन जत सबाय बेखा बरक एकिता बरक सब नायनाय अर जे तंखा
ও ত্রিপুরাল্যান্ড মাখা হিংসে চিরিংনাই বড় রক IPFT রক বড় বংতম হইকা বিজেপি নি বহগ হাব থাকা বিজেপি RSS বহগ হাবইয়া কোনো কক তো সাইমালিয়া ন ত্রিপুরাল্যান্ড লইয়া কোনো কক তো সালিয়া গত থানায় তো 5 বছর থাকা 5 বছরও একটা দিন কক সাকা IPFT যারা তিনি MLA তংমানি যারা বরক তিনি হয়তো বরংনি ওর কিছু কক সাইমালিয়া বরক বোখা নাংজা হয়তো বরক তেগা থাংনা তাও অনেকে ত্রিপুরা মথাও যুগরেখা কিন্তু কংখা তামনি সাইমিয়াং নাই নুং যদি আসুক চিনি বরংনি বাগুই কক সাকাংকাই দফানি বাগুই যদি নি আসুক বুখা খাম তো হাকাই নুং তাম সাইমিয়া তো নাই আনো বথার খিতুন নুং মানাखाय गुदि आं MLA आं तामनि विधानसभा आंनि व्यक्ति आंनि अधिकार दङ आं कक्सना अधिकार दङ आं जे बरगना प्रतिश्रुति जे कक साइ फेमिनि आं ত্রিপুরাল্যান্ড तुबना हि सुंखा उंनि थांगा सामानि चिनि बिसिं करिखा तिनि थुइ थांगा चिनि मोचां बरम गोनां NC दे बोरमा बताम सागा समय ত্রিপুরাল্যান্ড उंनि थांगा आगामी 6 मास बिसिं नाय 6 मास तो 5 বছর थांगा बबो थुइ थांगा बर थांगा बर सरिका एकै नुं जे कक रि फेमिनि ओ कक तो कोन जगह करिखा तार ताम हइका कर्मचारी नब बिनि पेंशननि अधिकार पेंशन मानानि अधिकार तमानि आबो पेंशन बात खाइ रेखा ताम हइका বিভিন্ন डिपार्टमेंट चिनि बरफ त्रिपुरासा जे रिजार्वेशन तमानि आउटसोर्सिंग तुफिका आउटसोर्सिंग तो ब जे एजेंसी ब बरक नाहानाय बिनि पसंद मतो बरक नाहानाय कुनो रिजार्वेशन बालाई करई एके चिन बरक बरक चाकरि माननाय जे इंजिनियर पास खाइजाक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर और रिक्रुटमेंट करिखा और PW इंजिनियर बिनि रिक्रुटमेंट करिखा डाक्तार बेकार त्रिपुरा राज्य অবচরণ সে অবাক ডাক্তার বেকার নার্স বেকার প্যারামেডিক্যাল ওয়ার্কার যারা ফার্মাসি তো নাই যারা বিভিন্ন ধরনের প্যারামেডিক্যাল ডিগ্রি তুই এখন যে সামুং তা নাই বংলি সামুং বরবর খাইছা নাই গুরি কোন জায়গা সামুং খাইনানি বেকার তামুং খা চারে রানো ড্রাগ বড় ড্রাগ ফ্রি রাজ্য খানাপো নেশামুক্ত ত্রিপুরা স্বচ্ছ ত্রিপুরা খানা কক বড় খা নেশামুক্ত চারে রানো যত নেশা ইয়াকো ইয়া ফাতাই রিখা কেবল ইনজেকশন নাও কেবল ট্যাবলেট চাও সারা দুনিয়া কেবল গাজা নুঙ্গু আপনি কে যাহাতে নুং নিনি যে মান থাই নিনি চা থাই অব সাইমে আংনা বাগুই অব খাই কক যাহাতে পক তোলা বাগুই নেশা ফাইসিমে দাইবাত খাই ঢোকা ও জায়গা হইতে মুক্ত খাইমে খাই আনি হা আনি মান থাই আবু সান্নান তো অনেক হাক চালছে নুং কক্সি সাইমিয়া এদিসি আচুখা এদিসির বিরুদ্ধে তম সই তমকে দুর্নীতি ভো রাজ্য বন্ধন ডেপুটেশন আরে দুর্নীতি ইংগে নুং তদন্ত খাই দি নুন ইনকুরি বসাব দি নুং রাং লিখিনো তেন দিনকে অব কি একটা হসপিটাল অব হসপিটাল তৈরি কি 6 মাস অঙ্গ একটা হসপিটাল বিনি ডিপিআর খাইনা নাই বিনি প্লেন এস্টিমেট খাইনা নাই বহু কিছু ব্যাপার অনেক কোটি কাম কতরকাই বনো ই টেন্ডার খাইনা নাই অনেক কিছু কাই এখন রাং রেহ মাত্র সে বন বিন বিরুদ্ধে সাইত হা বন চাপ তৈরি খাইনা বাগই সবাই না বাগই নন কাহিনী হুমকি বতাম সামুং জানি বতাম এদিকে তাম সামুং জানি বিনি রাং দি হইয়া নুং এদিসি যে কর্মচারী তোমার দিয়ে মানন তোমার দিয়ে হইয়া তারপরে তো কুবনি রাং হইয়া ডেভেলপমেন্ট রাং হইয়া রাংছে ও সেরকম পত্রিকা শুধু হেলথ ডিপার্টমেন্ট 9 কোটি টাকা রাং হইয়া আটকে দিহা একে এদিসি তো চলি নাই বনবাদ ত্রিপুরাসন তথা সেবই উদ্বোধন কক্সিলাবো ও যে রাইট রক যিনি যে বরক নিয়ে যে অধিকার তোমারই কর্মচারী রক যারা সোশ্যাল পেনশন মাননাই প্রায় 1,35,000 বরক সোশ্যাল পেনশন মামানি ওরা হইতে এবং ডিপ্রাইভ খেয়ে যাকা বনু মুং টান রাখা কোনো ইনতুরি ছাড়া হ্যাঁ অবরক তাই এখন 2000 রিনানি কক প্রতিষ্ঠিত তাম হইকা 2003 ইলেকশন আগে ফাইরিফিকা অবতা ওখ বন্ধ মাঝমাইয়া নম্বর থানাই আবরক যত চং ফাইকাই জিএমপি তারপরে সিপিআইএম এবং অন্যান্য যে ল্যাব যে ডেমোক্রেটিক যে একটা পার্টি ন্যাশনাল লোকাল রিজনাল যত মানো মথানব রিকোয়েস্ট খাইকা চিনিও জায়গা ফাইদি চুং যারা সেকুলার যে বড় রকম মিলিয়া কোন চুং অব মিলিয়া কোনই ও গভর্নমেন্ট অরণ্য ত্রিপুরা রাজ্য হইতে অরণ্য হইতে খেদন নাই অরণ্য হইতে চুং বে এখানে নাই বড় বিদায় নিয়ে আসা ত্রিপুরা একজন বড় লামা হরমাংলাক চুং তাবু লামা হরমাইয়া নুং কোন জায়গা নুং যে থাকাই কিবির ফেন নুং যে থাকি ফেন মন তাম গ্যারান্টি মন্ত্রী সাইতো নুং ইউ আর ফ্রম ঝাড়খণ্ড ইউ আর আউটসাইডার ইউ গো ব্যাক হ্যাঁ অবু জাখানি ক ওরগুলি মজলিসপুর আবু কি শুধুমাত্র যে একজন মন্ত্রী বিন কি রিজার্ভ এরিয়া নাকি শুধুমাত্র RSS বিজেপি বাকু রিজার্ভ এরিয়া মজলিসপুর ওর কি কেমন বরফ বাইরে বরফ থাকমাইয়া নুং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার বরফ ভাইকে বুঝ নাই তাও বুধ দি ককসে বলছে রিমায় খাই আনি রাইট ভাইকে আং এস্টাবলিশ খাইনাই অবঙ্গা চুং চিনি ডেমোক্রেটিক রাইট এস্টাবলিশ খাইনাই রিকভারি খাইনাই এবং গভর্নমেন্ট ফাইকাই চুং 10,323 চাকরি কিফুর নাই
যারা ও যে 1,30,000 যে বড় সোশ্যাল পেনশন ডিপ্রাইভ ফ্যামিলি বড় নাই অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যারা চাকরি চুতংখা চাকরি হারকা যারা ডিপ্রাইভ ও ও মানে গত লাস্ট 5 ইয়ার্স जों যতন কি ফেরে বানে জানি সামুং খাইনাই জানানি চাথানি ব্যবস্থা जों খাইনাই আবার হচ্ছে নি মূল কক Oke, joto nai to nai sini Kurukshetra paste follow up klai to na koine no tomuno sini ro tini guest hok pajak GMP ni adong hai ke ba channel committee na adong Somir Deborma tei ti promotion useful person sini Sir Anthony Deborma borok khorongin tomuno no kok sina mo jogai sini Kurukshetra paste ti norok live set klai manai tomung mungsa se kok sumung tongke GMP tei ti promotion mungsa sumung tongke live set ni bising ti ang ni question tag tag over klai borong singnan chai tongnai and please norok nai tongke sini paste no follow up klai nai share khajan bagi koine पुइला ताबुक सिनि सार एन्टोनी बकक थानाय जे क्वेश्चन दंनाय निनथानैसो बसकां जे 23 इलेक्शन नंनि बकक्ति काइबसक सिट आचुंनानि बकक थाङि दं तै काइबसक अप्लाइनि फाइनो बसकां फ्रन्ट फाइनो निनि थिंगाव सर जों पुइलानो जों वानसुलाय दङ जे तै जिनि बबाग्रा साब साजा जों 40 to 45 सीटो जों बातायनाय होनो अच्छा गाबोन से सिगां नियर अबाउट 36 सीट जों अलरेडि मटामटी कनफार्म उनको दङ दाबो गाबो फाइनाल डिसिसन नानै जिनि बबाग्रा कयटा सीटो बासाया अब आं दाबो साइमेनिया कारण एट एंड ऑफ द डे बबाग्रा आपनो फाइनल डिसिसन दो तमके अप्रोक्स 45 तमके अप्रोक्स 45 कारण टाउन बागो 45 बर कमामा संगि मानो टाउन बागो 45 ओके सिनि एसटी रिजर्व तो जों 20 दं 20 सारा सिनि ताबो रमनि दनपुर नि ताबो गबामा माताबारी नि कल्याणपुर तेलमुरा nga tabu mohanpur oba hekero kama jaga tong surma turma kto nga plus tabu sini ti shape tong tipra citizens federation huni tong tong eta sini borok simia je tipra hane jete borok jotona ro pal tong gabon bagino sini je naharmani je जों contest khainan seat aba heke जों songjak ओके सर नि बगै थांनो ताबो जेएमपी सार नि बगै थांसिनाय सर जेएमपी नै सासिना आं सर तेसिनि ऑडियन्स हो जाते बुझि मानाते सर आं अबन सोंना बुसुङो त्रिपुरा हास्टियो सिनि 6 शिड्यूल हनि जिता खाजक तमानि तेसिनि कुंथाय बारा अबरंतिनो गोबां कुक साना थांगे गोबां ससियेल मिडिया रगनुगो सिनि कुंथाय बारा बसनतिनो थंजागो तै सिटो बासुगो तै फानो बासुगो निनि साक्सेस नों जेएमपी नि सेंट्रल आदंगि बं हाइ फिल काइ सर अब गाइसा तै बसकां 23 इलेक्शन काइबसक सीट तैने आचुक फाइनो फानो नाइडी 1978 प्रथम जे लेफ्ट फ्रंट या गवर्नमेंट फाइमानि परे त्रिपुराओ चिनि बुकुं बारानि बागै त्रिपुरा सारं बागै आं तो निजेबो प्रथम बामफ्रत सरकारनि आं डाइरेक्ट একটা মানে বেনিফিটেড বরক চালাই কারণ প্রথম লেফট ফ্রন্টনি আমরো যদি আং চাকরি মাইয়া খাই आंगो जागा आनी चेराई मासा एकदम टीसीएस ऑफिसर ते मासा एकजरा मेडिकल कॉलेज नि असिस्टेंट प्रोफेसर आनी चेराइनो आंगो जागा तलां थानानि आनी जदि सोशल इकोनॉमिक डेभलपिंग याखाय ओ जे डेभलप और लेफ्ट फ्रंट एवं निनि जीएमपी सीपीएम नि बनि अवदान अनेक बिनि बनो कक बिसाय पाइनाम करुई कारण যদি সামুং কাহাম খাইয়াকাই প্রথম 10 বছর পরবর্তী সময় 25 বছর আপনি মানে আরো जों এডমিনিস্ট্রেশন তংনানি আবনি কক ফাইগলা কামু অব কাহাম সামুং তাংমনি বাগইনো হয়তো বরংনো বেশি লোভ ফুনুকা বরক বড় বুলবুজিখা 2018 বরক অনেক ত্রিপুরা মথা মানে ত্রিপুরা আইপিএফটি নি যে বনি স্লোগান তংমানি ইমোশনাল যে স্লোগান ও স্লোগানও বরক অনেকটা ডাইভার্টনখা পরে বুঝিখা কিন্তু বস কয়দিন পরে আইপিএফটি নি হইতে ডাইভার্ট নানি ইমোশনাল যে স্লোগান তংমানি তাবুকো ইমোশনাল স্লোগান বরক ngoi tongo মানে বাসি হই tongo তা তুই ইউ নুংও তুই সাকা জম হিরক তমা হাই আপনি হিয়গি tongo ইমোশনাল স্লোগান বাই নুং বেশি দিন তংমাইয়া নিন যদি একটা ইকোনমিক পলিসি নিন যদি নির্দিষ্ট একটা পলিসি একটা কোনো নীতি আদর্শ করি খাই কোনো দল তংমাইয়া বলে এখাই চুং তো শুরু হইতে সেই 1948 হইতে চিন জন্ম জিএমপি নি জন্ম সেই হইতে চুং একটা মাস অর্গানাইজেশন যিনি ডাইরেক্ট পার্টিও যারা যুক্ত হনাই বরক বাই
সামং টাঙ্গয়া কোন একটা ডাইরেক্ট একটা আদর্শ বুসাঙ্গা কোন কিন্তু একটা আদর্শ তং বলে আবো তো মানে ফলে না जों 1978 ক্ষমতা ফায়াম পরে जों আসুক দিন নাই जों কক বরক সানাই সব খাই ফেনা নাখা জিএমপি ফায়া কোনই আবনো খাই নাখা কক বরকনি উক 19 তারিখ থাকা কক বরকনি ভাষা দিবস সব খাইকা লেফট ফ্রন্ট জিএমপি ফাই খেপিকা আবনি সুইনানি লিপি লইয়া হয়তো বিতর্ক তঙ্গ আবো তাবুক নিজে চারাই রক যা সম্মানি আবো নংথন চুং আবো কোন জায়গা কোনি চুং কোন করে সরকার কিছু মাস শুনে গেছে নংকে সাকবাই তাং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নাই রোমান স্ক্রিপ্ট নাই আব বরক বেশি সানমানি বরক আবো বাইনো যে বরক হামা আং নিজে বঙ্গলসিও কবরক কইছি লেঙ্গুঙ্গ বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বসিও আং সোশ্যাল মিডিয়া যখন ছইপুরো আং রোমান হের বইছিও আং তবে রোমান হের বাইনো আং বেশি কমফর্ট ফিল খাইও आं যখন সোশ্যাল মিডিয়া সুইপ্রু রোমান হরু বাইসিকা আংকাই আনি তবে অনেক জায়গা ব খরপুতিকে উচ্চারণ অবতো আং আসু সাইমি এবলে কিন্তু আং চেষ্টা খাইও সুইনার বাগৈ কক বরক ও বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাইব অনেকটা জায়গা সুদানি প্রবলেম দङ এইখাই চুং 1978 হইতে যে নিনি শিক্ষানি হিন্দি নিনি রুট ডেভেলপমেন্ট হিন্দি নিনি কমিউনিকেশন নুং আগে আগরতলা এয়ারपोर्ट কয়টা ফ্লাইট বিখলাই फुङो काइसना फाइना इंडियन एयरलाइंस तब कयटा फ्लाइट फाइ ओ ताबुक जे इंटरनेशनल एयरपोर्ट खेमाने सब खाइगाबो लेफ्ट फ्रंट चालू खाइमांलिया किंतु स्टार्ट खाइगा ओनली जे लैंड एक्विजिशन 35 करोड़ ओन फान हइते मैनेज मा खाइगा लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट 35 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एक पुछारिया और आं जदि जागा व्यवस्था खाइ माखाइ जों नंगनो उंगो खाइ नंगनो ओ एयरपोर्ट नि व्यवस्था खाइनाय ओ जागा ताउ बरक हइते सावो बरक फाइ उद्बोधन खाइगा इनॉग्रेशन खाइगा बरक खाइगानि सावो अब लाचिया नि सब कक सावो 35 करोड़ जों रां मैनेज खाया कोनि मा खाइगा अब रोड डेवलपमेंट नुं कानेक्टिविटी रेल कानेक्टिविटी साबरुमपुरनो सब तुखा सब दाबि खाइगा जों जखन रेल नि दाबि खाइब्रु जुनो पत्रिका रक्तम हाइगा ट्राक जखन एस्कर्ट दित्रांगो अबनो त्रिपुरानि रेल हिनि कोनि बेंगायै আপনি কে এখন সুইও কিন্তু এক সময় যারা দাবি খেনি রক তিনি রেল ফেকাবলে তিনি উঙ্গবাহিকা রাজধানী ফেকা তিনি বিভিন্ন আগরতলা হইতে সাবরুম হইতে কানেক্টিভিটি দিল্লি ইয়াং বেঙ্গালোর নি ইয়াঙ্গ হায়দ্রাবাদ বিভিন্ন কানেক্টিভিটি ফেকা এই ডেভেলপমেন্ট সব ফেকা ও রেল রোড ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন যে বিনি ডেভেলপমেন্ট নিনি ও যে থ্রো রেলওয়ে থ্রো এয়ার তারপরে লামা ও যে তিনি লামা যে খাইতো মানে উদরমনগর হইতে বাইয়া কৈলাসহর কমলপুর খুয়াইতুই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে তো মানে সাবনি প্রজেক্ট লেফট ফ্রন্টে আমলো ডিপিআর থেকে লেফট ফ্রন্ট সমস্ত কিছু বিনিয়োগ একে নং সিট অবনি কক খাই সিট নি কক খাই চুং তো অব তো বরক বুদ দেখিছি নং বুদ মানাই বলে হ্যাঁ বরক বুদ দিয়েছে পন্ত আং তাবুন নং বাইকে আং মেজরিটি মানাই মতি মানাইছে না তবে চিনি একটাও দৃঢ় বিশ্বাস ল্যাব পার্টি এবং কংগ্রেস পার্টি যে অ্যালায়েন্স তো মানে পার্টি চং মেজরিটি মানে গভর্নমেন্ট ফন্ড খাইনাই বিজেপি নরম বিদায় খাই কোন বড় নিজে সরকার অব চুংরা এস্টাবলিশ খাইনাই চং মেজরিটি মাননাই হ্যাঁ ও তাবুক বিভিন্ন কক খাইনাই কিন্তু ইলেকশন যত কাসুল নাই বরংনি যে সামুং টাংমানি বংনি যে চলা ফেরা যতন পরিষ্কার নেবলে নুং যদি নিনি বখরক নিজাক দङ ইয়াং উকলখাই বখরকাই নুং হুইতিংখা yang nujak tongha abo ek সময় পরিষ্কার নেই বলে তো স্যার কাছারতে গেছে সঙ্গে কংগ্রেস বাই তো জুটুং কাতাই গুবুন পার্টি সুবাই জুটুং না নি থাঙ্গাই যা তংবো হাই নং সেকুলার পার্টি চুং রিজনাল পার্টি চিনি গনো মথানো অলওয়েজ ওয়েলকাম দানো খা চুং ফাইদি চুং বাই ফাইগাই চুং সিট অবা এক দুইটা কম বেশি মানো সিট কারণ যত পার্টি মিলি এখন যখন বুঝানো থাকাই তো সিট একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট তো যত স্যাক্রিফাইস মা খাইনাই স্যাক্রিফাইস খাইছে নো এক জায়গা থানাই এক জায়গা থাকাই যে চিনি যে তংমানি জানি যে বংনি দাবি আলাদা তংনাই মথানি দাবি আলাদা কংগ্রেসনি দাবি আলাদা যেহেতু নীতি আদর্শ আলাদা চিনি দাবি আলাদা বংনি অবযত আলাদা তিনি দাবি জায়গা তিনি তাও এলায়েন্স খাইমা আকাই জং বরং অরণ হইতে শুরু খাইনাই ত্রিপুরা হইতে শুরু খাইনাই ভারতবর্ষ হইতে নুং নাইদি স্বাধীনতন পরে বো এয়ারপোর্ট কংগ্রেস গভর্নমেন্ট বিভিন্ন কংগ্রেস গভর্নমেন্ট হামিয়া এয়ারপোর্ট সালাম কালাংখা যত খাইকা সব ফালকা रेल फाल्का एयरपोर्ट फाल्का लामा फाल्का सब फाल्का बीजेपी गवर्नमेंट फाल्का आरएसएस फाल्का सब फाल हैं चिनी जे प्रॉपर्टी बैंक चुंतम नेशनलाइज आं तो बैंक नि एकदम रिटायर्ड ऑफिसर चिनी बैंक नेशनलाइजेशन खाया कोनी बहु इंदिरा गांधी जे नेशनलाइज खाइको मनि अबनो सबाय बाया कोनी ताम खाइका बैंक को जरा सामुं खाइने राव बरगु सेबिया तिनी बरगु सेबिया
जों 어 자가 제 चिनी जे टोटल सेक्रिफाइस जे 응어니 아기니 चिनी जा फ्रीडम फाइटर जे सेक्रिफाइस बरनो जत्तो मुसि खेने जो साके बर अबनो बिदाय खेमे एकाई जों त्रिपुरा हयते स्टार्ट खाइनाय ओके सर त्रिपुरा हयते स्टार्ट खाइनाय भारतबर्ष हयते बनो बिदाय खे एकाई मुसिमे एकाई भारतबर्षनि बररंनि स्वार्थ सुरक्षित नङा ओके फाइटिंग के ताबुक त्रिपुरा मथन बगक थानाय सार एन्टनी बगक थानाय जों बांला बै कक दङ गायसा पाहारजार तार शासन नै अब गायसा कक जों रायफोर चिमि खायफोर बा दारा ससियेल मिडिया करंजाक बा टीवी स्क्रीन नायतने ब्लग जतन साइबर कक थै गायसा सामानि खनाव नों लाबोनो एग्री दे खाय ताम नों एसटी प्रमोशन स्पोक पर्सन नों नंनादि तामनि साखम पाहारजार तार शासन रि सिं खनाव पाहारजार तार आबो नों बहाय फिल खाय नादि अब आन कक बरक बायदा आज नुताव माने आं बांला मानसि खादा आबो कक बरक साजिरि सर ना नों आं ताबो सोमोनाव बांला दा कक बरक दा आबो कय गया द सियर ओ जे पार्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आबो जे वर्ड नि आबो जे सेंटेंस आपके कक बरक दा कक बरक जाव त सर हंका आबो साबो होन चिन्तिप्रा सारा जों आबोनो साया केबो जों होनिया हंका आबो साबो होन आव हंका जे तिप्रा साया आव बरक से सानब्ला हंका आबो बौनो ककसि हंका बौनो कौनो लांताम गसि तंनाबा सारा त्रिपुरा चिनि हा सारा त्रिपुरा न चिनि राइट सारा त्रिपुरा न चिनि शासन आबो चिनि हा चिनि शासन कक बरक बाय ना जों तो कक बरक बायनो साव जों तो बिनो कक साया जों तो वानजो कक बरक साया आकम बागैनो आबोन बागैनो आ सेंटेन आं मा साव आव केबो तकसे जों साव चिनि हा चिनि शासन आबोसे ताबो कायसेनो एक्चुअली थासिं चिनि दा कत सामानि जे त्रिपुरा माथ न जों वेलकम खायो ने वेरी गुड जों आबोनो रेसपेक्ट खायो किन्तु तिनि आं अथच सराय आन बखाबा वानसु तिनि आं दा कत संबाय आन अखरा वैसे तिनि आसुगुइ आनि हानो साना थांतनि आं दुइटा आइडियोलॉजी जों थां मातो ताबो गौरी मुक्ति परिषद नि जा आइडियोलॉजी ताम तंगनि केदो बोन आइडियोलॉजी नि तयै बरक सुप्रीम मालिया तामनो बागे हंगाखाय उ जों बुइनो डिपेंडेंट खायतं हंगा आबन बागे न सिन कायसे नाहरमानि जे जों बयबे एलायंस जों गवर्नमेंट फॉर्म खायनाया आं पुलान साका सिन कायसे नाहरमानि से कायसा लामा आ लामा तामो जोंनि सार्भाइवल दा जों सेफगार्ड होननानै सिनि आइडेन्टिटी न जों रक्षा खायनानै सिनि आइडेन्टिटी बायन जों बखरति साय तंमानानै सिनि हानो न जों नांनानै आबसि दिनै आं अबन बागै चबा खायतो अबन प्रोटेक्ट सन्मान साबो सिनि फाइनाल जेनेरेशन बर मानाय आबन बागै न दिनै जों गण मुक्ति परिषद सीपीएम के बा जनजाति मोर्चा हइना उइ जखन तो बोबागरा से आ जगह थानसा बस ओ मालिक बोबागरा हाने मालिक सिरिसे तेन सिमिसं आबोनो से मानि उइ फाइ दं माने अ जगह जों जुदि न थानसा जुदि जों लामा हिगा गाय जों तिनि जे आसे कलक बिसि जबा खाइ दं माने आबो खानो नांला खबो आनि जे वान सुंमानि nga जों जुदि आरो पालका फाइके गाय तिनि जों मा ता कसा नायदि तिनि सीपीआईएम तिनि सिनि ताको करा जिदन चौधरी न सीएम प्रोजेक्ट थायो बो आहाय एबिलिटी कैपेबल गना इंटेलिजेंट एफिशिएंसी आगे मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर साइ तंफुरबो बनो एफिशिएंसी केतु बनो तिनता मरिया तिनि जखते बंनि लिडार करिबाय क्या कि बर कमजोर खा तिप्रासर आगि ना हलिया ताबु तिप्रासर यंगर जनरेशन ता सिसै फैक्या हंका आफुर गाका ओ तिप्रासर खासि फैक्या तिप्रासर न जों तिनि सीएम प्रोजेक्ट खायनाय हनिसे बर तिनि जोंनो अबा हेके बर प्रोजेक्ट खायो आइखे बरताम खैतो हंका आबन बाय आं सानमु सुङो सिन अ जागावो गाकाय ताबु सीपीएम ताबु बीजेपी ताबु कांग्रेस सिनि तिप्रासर बागे हंका बर जतो से हान्या जों बुफुर बर्न काहाम होननाय जे फुर तिप्रासानि मुकुमुनो बर रेसपेक्ट रुवो तिप्रासार कालचार बर रेसपेक्ट खायो भेल्यू रुवो
आफुरसे जों होनाय yes बर' गाहाम न जों जेबाबे जों बर'नो भेल्यु रु जों जेबाबे बर'नो रेसपेक्ट रु जों तिनि वानजो कक साया त मानति माइफोर जों सानोब्ला that means we respect their language हंगा तिनि गोबां जों तिनि आगे जों ताबो रिलिजन सानो थाङो जोंनि बुकुम भारत इन्डिजिनस बर' तो जों हिन्दुया अब तो आं सिमि साया इवन हिन्दु ल भारतनि जे ल बस साइतोंब्ले जेता इवन जे ट्राइबल रक आं तो अथच आं ट्राइबल वार्ड यूज खायनो मुसुगिया द ইন্ডিজিনাস বড় রক্তে পারে বুম বার রক একটা কথা মানে একক বাই অঙ্ক বুম বার রক বড় উইলিংলি হিন্দু ফানো দে আর নট অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ এ হিন্দু বড় ফোর্সফুলি বড় হিন্দু খাইপানো বরক হিন্দু নি মায়া আবন বাগেনো তিনি তিপ্রাসার কাংনা হনি থাকপানো হিন্দু লও ন কাঙি মায়া হিন্দু লও ন কাঙি মায়া হঙ্গা जों आबन बागनो चिनि सिनिजामुनि आलादा हाइबन तिनि तिप्रासारक हिन्दु हुने एक्सेप्ट खाइ नाखा दैट मीन बुइनि कालचारनो जों एक्सेप्ट खाइ नाखा किन्तु तिनि बरक तो आने कालचारनो एक्सेप्ट खाया आने कंगनो बर एक्सेप्ट खाया तिनि उसार खाना खाना चिनि डिपुटी सीएम तामसा कक बरक बाय नरेंद्र मोदी ताइ अमित शाह ने फुटु रुइ जोंनो वेलकाम होनै किबा हेपी कक बरक दे होनै बरक विश खायो किन्तु आ कक बरक सैमा से स्पेलिंग से जाग्राया दैट मीन बर आबो तो सिथितिनो खायो ह एकटा सेकेन्ड कक ग ताकासा साजिं दार सामाने जे जों कक बरकनो रिकगनिशन रखा होनै आं ताबुक फाना आं एज इन्डिविजुअल आं ताबुक फाना कक बरकनो रिकगनिशन रु होनै आं आबो एक्सेप्ट खाइमे तामनबे खाइमे का ओ हावो तंगै फाइनाय हुकुम मुकुम ति फाइनाय तिप्रासा कक बरनो साइफे आगिन सिमुबो आगिन राजा रानी रबो कक बरनो साव रिगन बरनो कानो रिसानो सरो आबो कुबै क केन तिनो हताते बुनि द फरक सरकार चालगो हनिसे आन कक बरनो इंट्रोड्यूस खाइ कक बरन दिवास हनि रिजु कक बरन ते आगिन सिबिसा कक बरक तंग फायदबा हंगा ए आ जागारगो अनेक किसु तंगो ताबु रमनि जों सावजे बीजेपी नो जों माइखिबनाय डेफिनेटली कारण चिन बर रक वाइसेफानो जों अ डिसिजन मेकिंग टेबल आसुगि माइन्या ताबु रमनि सीपीएम सरकार चलि तंफुरपानो चिन बर खरबुस कैबिनेट मिनिस्टार तंग किबा जों 20 रिजर्व तंग एमएलए जतन तंग जे जगह डिसिजन मेकिंग को आसुगो टेबल आसुगो चिन बर खरबुस मा आसु द खरसा खरं दे द मोस्ट केतु आ खरसा खरं नै खरं ताम बर जे कक साखांका बनो कगनो से बर नारु जाय आं मुइतो तंगो 2013 जंगते त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट आबन अमेंडमेंट खायनो थांपुरु जों इनडिफिनिट जों सभा खलायलायका हांगस्ताय पयनो खलायलायका आपुरु चिनि बाप्रो सीएम नाम कुमुक ना चेयरमैन रंजित देवबर्मा चेयरमैन सीएम आप्रो बनो सामा तंगसो कम से कम अबरंनो नरक ताम खायनाय अ जागोन जरा मो सिहका जे ओ अमेंडमेंट एडिशन जे सेक्शन 3 जेता टीटीएडीसी हैज द राइट to enact law for the land allotment and land distribution clause abono or incorporate khai dadi ni rohaka keno tam khai apro badar chaudhary direct phone khai warning ro ni abono withdraw khai de na withdraw ma khai kya haga abon se sekang je pro agur cm tong pro 2007 no abodra bungo khai 2008 गाकाय आबनो काउंसिल पास खाइ रहका ऐसे न बगे yang रहका कैबिनेट अप्रूवल न बगे के ताबनो ताम खाइ क्या फाल क्लोज खाइ खलबि तनका खलाइलिया हंगा आबनो आने कासे तिनि दुख तंगो जे जीएमपी बरक गदालि सीपीएम खाइ तंगुइबो
borong chini borong khorok borong aro kuno implement khlai mania abon bagan tini asu jorte khaijagi tongbo जों tini thangsangi sungjuni joba khaikha kai tini जों jeta bui impossible khmano na जों tini possible mankhum abon bagan bubagrabo jidena chaudhary bai ba kok salayu phaidi thangsangi joba khlalaini hanga tini जों u je ideology no pogui maya sacrifice khaimya hanga tini bubagra haikai ba sacrifice khai sini leader robo sini okra robo phai man khanga kai जों tini ekta one force ungni thangum ha kaise silai bana जों pogui man khumu kendo tini sini dal bidal silai to kongna hanga tabu bo silai guri bai thange ekta point जों target khai mano abono proso paithamu okay sir sir abon tui kuno tini firong mungtara tong sir kaisa sik না abo ki sikon sir কক বরক ন দুই যে কক সমানি আনি চিনি মানে মানে ভাই চিনি এন্থনি বাবু যে কক সামানি আবলয়া যে কক বরক ন তাও বো মানি মেয়ান সামানি আব কক বরক নাদি সানান থাঙ্গাই তো আব চিনি তাবুংনি বুবাগ্রা হিন্দি আগিনি বিনি যে বুফা হিন্দি কিরিট বিক্রম চিনি তারপরে বিনি বুফা চিনি বীর বিক্রম বা বিনি ধনমানিক রত্নমানিক অনেক যে মহারাজা সং 184 জন রাজা তোমা বলে এখন কক সাকাই তো কক অনেকক্ষণ শর্টকাট আছে কারণ চিনি যে কক বরক চুং অপর হইতে যে চিং কক বরক তোমা কক পৌঁছে তো রুবানি শুনানি চিনি স্ক্রিপ্ট তাম নব পরে কক কিন্তু চুং কক সাহিত্য কক বরক সাহিত্য চিনি যে রাজবাড়ির যে প্রশাসন চলবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে তাম মইখা যত কমিউনিকেশন বাংলা বাইখা একাই বরক সে চিনবাগু চিন্তা খালাংলে বলে তাবো আং বন চিনি বুবাগ্রানো চিকন খাই সামঙ্ক গিয়া কিন্তু চুং বজাগা হইতে অজাগা হইতে ন ও যে চিন বরক ও তাবো এমবিবি কলেজ হইতে চুং নুখা কিন্তু আবনা আগে কয়জন এমবিবি কলেজ পরিফেন মতং বিনি ক্ষমতা তং 1948 যখন জিএমপি উংখা আবনা আগে 1943 নি যে জনশিক্ষা আন্দোলন হইতে গণমুক্তি পরিষদ ফাইবলে জনশিক্ষা আন্দোলন তমুগি ফেকিয়া চিনি বরক রাজানি যত সামুং চাংনাই সব বড়নি হইতে ফেকিয়া বাইরে হইতে তুখা অব স্বাভাবিক যে লেখাপড়া সুইমান নাই যে বুদ্ধি গোনাং যে ডিগ্রি গোনাং বরং তুলনা নাই বরং তুখা ইয়াং বাংলাদেশ হইতে বিভিন্ন জায়গা হইতে বিনি তহসিলদার হিন্দি বিনি অ্যাকাউন্টেন্ট হিন্দি বিভিন্ন বিনি শিক্ষা নাইনে যে বিভিন্ন মন্ত্রী বা বিভিন্ন সামুং থাংনাই তুখা বাইরে হইতে আপনি যদি চিনি বরক বাই চিনি কক মুম্বাই আপনি যে কক বরক শুননা হিনি যে আপনি যে মহারাজা আমল নয় একটা প্রপোজাল সাবমিট খেয়ে যাকা মহারাজা সঙ্গে কিন্তু আপনার পাত্তা দিলিয়া কক বরক নে একটা দোল ড্রাম তেকেসা মুখাই আং ঠিক আর সময় যে অবরক যদি ডেভেলপ খাই তিনি কক বরক বজাগা সবাই কামু তিনি কক বরক স্বীকৃতি মানে মানি মেয়ে সব কয়েকদিন আগে কক বরক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রিক্রুটমেন্ট খা সাবুনি অবদান কক বরক বাই তিনি ইউনিভার্সিটি ডিপ্লোমা পড়িনা তঙ্গো তারপরে কেউ পিএইচডি খাইও কেউ ডক্টরেট খাই তো কক বরক বাই তাবো আবো সাবো সুযোগ খাই রিখা আবো লেফট ফ্রন্ট তিনি অব যদি রিকগনাইজ খেয়াকাই কক বরক যদি অব সরকারি ভাষা হিসাবে রিকগনাইজ খেয়াকাই ও জায়গা থাং নামা খামো ও জায়গা থাং মায়া দাদা আবো কাইসা আং কিসা ওকে স্যার তো আবো কি সরকারি পাইলেছি স্যার আবো যেগুলো আনি কক পাই খাই তারপরে ওরা তং তাবুক যে থানচা চুমো থানচা নাইও একসঙ্গে ফাইদি কিন্তু থানচা থানদানি অব না আং চুং যে বড় থাকে যাখা বড় থাকে যাইয়া আবো তো ওলো নাই আবো যদি চুং থানচাং মা কাই চুং ফাইট খাইনাই চুং একসঙ্গে ফাইট খাইনাই একাই অরব তিনি নুং বন ও সাবো বাইরে তুখা সাবো তুবিয়া আবো কক সালাইয়াই থানচাং উইয়া কোনই যেটা জুনো যে ডিপ্রাইভ খাইনাই বরং ন তিনি যে ও ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যাক্ট যে ইংনি সামনে যে রিফর্মনি কক সামনে কক একে তাবু খাই যে চিনি যে রাইট আবো না নাইনা বাবু যে এলুটমেন্ট কমিটির খাইমানি লেফট ফ্রন্ট আবো এডিসিও তংলাংপুর খাইমানি আবো সবাই খিবে যত শেষ খাইখিবে বলে যদি কোনো কারণে আগে যদি কোনো বুল খাইতে হাকাই চিনি ডফানি বাগুই চিন্তি প্রাসা বাগুই যদি খাই তাবুক নং নৌক 2018 আইপিএফটি একেবারে ত্রিপুরা লেন নিবাগুই যারা বিমং জান দিনেই বড়ক পেন রি খুগুই এখন যারা বুঙ্গ ডিমান্ড খাই মানে বড়ক বড় সরকার থাঙ্গয়া কোনই যদি কোনো বুল খাই সংশোধন খাই দি 100 বার ক্ষমতা তঙ্গ
नों विधानसभा बिल तुबैया कोनै अबनो माने पास खाया कोनै राज्य अनुमोदन खाय आगे जे बुल खेमानि अबनो सुद्ध खानानि 100 सुजुग दङ असुजुग तम नों साबो ना साबो खाय कालांका साबो दुस खायका आबो सुनो नाय सुइ तंखाय आबो तंग लागले सामुं तंखाय दुस तुरि तंग नाय दुस तुति बनो रेक्टिफाई खानांका एमेंडमेंट दङ विधानसभा दङ आइन सभा दङ राज्यपाल दङ एक नाम नाय अबो जे आगे बुल खेमानि बनो ताबो संशोधन खायनाय चुम ओके सर मेरे मसर के आं ते गासि क्वेश्चन दने सर जीएमपी सीपीएम ते कांग्रेस जुटुंगी तमु हापं फाके तिप्रासनो हामब्रै खायना बगै बम हाइरक प्लानिंग तै बम हाइवान सुंगा बगे सागर सिरि सर और 2023 तमु न हापं आसु खांके अब यागलो सानि बगे थानाय तमु नन सिंगरा अब क्वेश्चन सर के शॉर्ट के सर सर जरा पाइते ना तिप्रासानि बिनि जे राइट ताबुक संविधाननि मध्य तंगया खनै गुबुनि कक साया आव द गुबुन आनि कक 125 तम संविधान संशोधन अब खायगांकाय जे एडिसि बिसिं तंनाय बरंनि राइट बरंनि निनि ओ जे विभिन्न दप्तर प्राय 40टार ऊपर दप्तर बरं याको याफारि जागनाय तारपर फान्ड डाइरेक्ट फान्डिं नाय ते विभिन्न जागाते थिटार बर्डिं नाय आबर खायमा हांकाय जों त्रिपुरासानि स्वार्थ त्रिपुरासा एडिसि एरिया बिसिं जारा तंनाय बंनि जे स्वार्थ बंनि जे माने टाइटल लैंड टाइटल नि जतो टाइटल निबन अधिकार अब एस्टाब्लिश खायमाना जों अब फाइट खाय एदि तामुंगै बगबो संसद पास खाया कोनै लोकसभा राज्यसभा दिदेও पास खाया कोनै अबनो एक खाया कोनै अबनो जदि चालू खाया काई अबनो जों खायनाबो चेष्टा खायनाय एवं 2024 যদি ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মণ বিদায় খেমা খাই সংসদ যদি ওরা যদি বিভিন্ন দল তুই এখন ফর্ম খেমা খাই অব তো সহজ নাই কংগ্রেস তো বিভিন্ন সময় ফুনুকা ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি যে স্বীকৃতি মানে অব তো কংগ্রেস গভর্নমেন্ট কেউ অস্বীকার খাই লাভ করি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট রেখা রাইট ও যে ককবরনি ল্যাঙ্গুয়েজ পুরংনি সময় যে রাইট সম্মানি চুন রেখা ओके सर बेले हम सानि बगे थानाय तमों तिप्रामा तो सिंगल पर्सन जदि हापंग आसुकंके ग्रेटर त्रिपुरा नि जे इश्यू तमना कंप्लीट द क्लाइमानो ना कि अब पगि द थानो हापंग फाइमानि यागलो नादि ताबु पुइला अ कक साना सका सर के शॉर्ट के ना सर जदे सिनि नाइ तने बुसी मानाय जा थासिं दार सामना कोना के सावन ओके तो सर नादि 125th amendment आबो ताबो आं बुनो दुसरिया आं बरनो दुस मारो एडिसि सब सालो चिन बरन सालो को 125th amendment नो तुई सभा खाइथाना आं स्वयं शिलंगो 2015 वो जतो एडिसि नोटिस जे तंगमानि निने लाइव मार्क चाकमा निने खाची जैन्तिया गारो अंका निने बरो दिमासा कार्बी जतो न तुई जों जैन्ता डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों आसु आंबाय डॉक्टर रेवरेंड पीएम बासमय जों 125th amendment आबो तामो जों बुजुगो जों बाहायके खायना ना आफ्रु जों राधा चरण सीएम ना आजराव बनो रिंखा बथाया केम न रहया हंग आफ्रु यांगो स्टेट न हायते कागज फाइकेंगा काय टिटेडीसी ता मुनै रह नॉट रिक्वायर्ड नॉट एप्लीकेबल खबर खाइ न रहरो आफ्रु काय यांग स्टेट देलो रहरो आबो आंतेनि सामनो दुसुना आन बरं दुसुना बर दागि जांना आकेस मा खायनाय होनो दागि जागे बर आके मासु मुसुं फाना बरक सैमैया आबन बागै तिनि न मुसुङै निन जराव न खायमान खमु न मुसुं तं हाबो न कक सारे गे किरि जागे खालाय माले ताबुक आबनो नों तिनि इमप्लिमेन्ट खायनो होनै साव केन ताबा जरा करिका कारण निन सरकार तबो न खायमे ताबो बुन सरकार जेता बबो निन एगेन्स्ट ताबो हंग बर बाके खायना बर खालाय माले हंग ताबो आईपीएफटी फाइका निने लैंड न बतै बर कुन खायमालिया रेवेन्यू मिनिस्टर बर चिनि निनि फरेस्ट मिनिस्टर बर चिनि ट्राइबल फेबर चिनि तांगे क्लाइमेया कायसन आं सिओ आंकलेन्सि बतिनि करिका सुंसाया कथाका बमास सिओ आं साइमन केन्तो ताइरक तो सियाब्ले हंगा तिनि नों आसा टीम थांपानो नों सिनाय बरंना नांनाय हाकेसे तिनि दाउदारा फान साका अबा हाया हायसि केना आंगाबो बुजिना नांनाय बनां सपोर्ट खायना नांनाय हकासे आज पॉलिसी मेकिंग बा आबो फोर्स संगे आबनो इमप्लिमेंट खायमाने केन्ता जागासिन बर तामंका बर कुनु बुजिया साइमन्या आबन बागे बर सपोर्ट बो खायमिया हाबो साइमे इहिबो साइमिया
Asian bagi. Ang abon bagi no ang tini sana musungu cini bor no. Tabule khasina ni jorang kha. Tabuk phan seng buni botol bai no. Tongo seng ahai khaina abdi khaina ga ka ang daud tongo seng khalai mangla. Tabu je kok borong tibo. Tini kok borong hukum mission. Mume fokok borok rokhoni joto malai ni APP acharya dan kum governor tongphuru. Thange bono 35টা কক বরক বয় রোমান স্ক্রিপ্ট সিরিখা মুলখাই নো খাবো আরে তাং লগ লগ ন ভাইস চ্যান্সেলর বোরিং খা ভাইস চ্যান্সেলর রিংমানি পরসা আ দিন ন ব নোটিস মাতি খলাইখা যেটা কক বরক ডিপার্টমেন্ট ইউনিভার্সিটি খুলুকছে না ন কেন আবুন সে সেকা দিন টিএসএম দিন টিউজে জবা খাই তঙ্গই ফাইও কিন্তু কেব কক ন খানালি ঠিক আছে কক বরক আকে খুলুকা রিখনো যেটা আবুন जों रेसपेक्ट रु केनु तिनी कक बरंनि स्क्रिप्ट से तिनी ताबुक फानो से कोनो ठीक रिखु आ कक बरक कि कोनो मीनिंग दा तक ताबुक जों सेसिन माने कक न जों साइ तंग तंग केतु लीगली साना थागा का एकटा कक बरक आसो 12 लख टिप्रासा हाजार हाजार 184 जना बसनु बरक कक बरक साइ तंग तिनी बिन स्क्रिप्ट से करि ताबु अबनो कोर्ट इन मोशन पीएल खाइका आ जागा आंग आर्ग्यु खायु on behalf of TT edition जों पार्टी खा अथच TT edition पार्टी खाया हायपन जों पार्टी ना हेने जों आबनो एफिडेविट फाइल खाय जों पार्टी खा ताबुक ऑनरेबल चीफ जस्टिस मा साव आरे नन को बरस स्क्रिप्ट थि करिखु बाहेके नों अंको लैंग्वेज नों डेभलप खायने बाहे कल्चर डेभलप खायने आबन बागेन ताबु आबु सब खाय तबन बागेन ताबु आ सब खायमन बागेन तिनी युनिभर्सिटी रगो मंथा ग ताबु जेन ता क्वेश्चन खायमन सिंगल पार्टी फाइका का जों सक्सेस जां मानो सक्सेस जों मानो ताबुक नायनि ताबुक बो बुबागरा निनि प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया बाय ताइ होम मिनिस्टर अफ इंडिया बाय कक सालाय दं जोंनो रुदि जों ताइ कोनो साइन्या जोंनो अबो सिमनो रुदि जों अबो साया जे जोंनो Chief Minister मा खालामनाय जों अमसुक थि अंको आगे अमसुक मिनिस्टार मा खालामनाय हेगाना जों ओंया हाके जों साया जों तामसा जोंनो चिनि सार्भाइभल नि बागै सिमि जोंनो रुदै ग्रेटर टिपारलेन रुदै नि साव नों जुनो ग्रेटर टिपारलेन औ वाट नों खारत जे रिमोट खायना का का नों आला दाखानि नों मुसुकते नों बबा टाम नों यूज खायना मुसुक आबा हाके जोंनो रुदै जों गाबो साव तिनी जों सिंगल पार्टी जों मेजॉरिटी नि फाइ जों गवर्नमेंट फॉर्म खायके डेफिनेटली जों आबन बागै असेंबली व बिल पास खाय जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न सानाय चिनि अबन नों क्लायर दि हनो आबन चिनि गुबै ताय आबन चिनि प्रॉमिस आबो सारा ताय चिनि ताय कोन फानक अगर न डेवलपमेंट खायदा आबो तो सेकेंडरी थिंग जे फायु डेफिनेटली नों खरकसा नों जे लेखा परीक्षा का नों ताय कोन खायदा तंबा नों लेखा फरायनो कायसा टारगेट दं नों तामंग नाय डेस्टिनेशन दं ए आ डेस्टिनेशन नों सक्सेस खायके एवरीथिंग विल फ्लो अबसे निनि रां पुसा फ्लो खायनाय निनि गाड़ी नक फ्लो खायनाय जतो न खायनाय निनि काहा खाय जतो न फायना अबसे तम काय सिन कायसा न सेफके सिन ग्रेटर ट्रिपले जों माना नांगौ ओके नों जुदि न गवर्नमेंट अफ इंडिया ग्रेटर ट्रिपले नों जों रिमैया तफन न जों सेफगार्ड खायनो प्रोटेक्ट होनानै आरो अल्टरनेटिव नों सल्यूशन डिक्लेयर रिमानाय within the framework of constitution hangka we are ready jangabo sablo tomkai nung jangno tabu rom the IPF tino nung saka ja tripaland rusanai ana parka kuno relia kun phan manlia abu baya tabu 5 বছর thangka 5 বছর jangta manka kun phan mayable ulta jangno tab sugluk tomle abon bageno chini tai kuno jang manthai santai jang saina सिनि जे सेक्रेटारि थांजां माने आबोनसो जोंनो फिरगुरु दे होनो जों सानो जों जाताय कुनो साइने हका आबो जों फिरगुरु दे होनो सानबाकि आबोकि आनो चिनो अपराध दबा ए अबानो बागिनो तिनि नों जेएमपी म तिप्रासा जनमुक्ति मरस अंग तामसमु जनजाति मोर्चा हमाबो नों तिप्रासा नों एसटी सेल कांग्रेस होनो तमो नों तिप्रासा तिप्रासा कुबिनो थाङै थांसन ना चिनो आइडेन्टिटी जों नांना गाका चिनि ल्यान्ड जों प्रोटेक्ट खाइ नांना गाका जों थानसा नोंनि फाइदि ओंखाय जुदि नों फाइलिया ओंखाय नों जिरि खबदि जिरिबो खम मालिया ओंखाय नों सैपा नोंनि इंटेलेक्चुअल नों सापर्ट खायदि आबो मालिया ओंखाय नों ताइ बबा के सापर्ट खाय नों खायदि आबो मालिया ओंखाय तब हायमाता सादि सिरिका नगा आचुक दं बाट यु सापर्ट दिनै एडिसि सानपुरु
गोबां मानसिनि बरक सापर्ट खाया बमो पार्टी खाया आहाय पार्टी खाया होनो कैंटीन एडिसियो नों एन्जॉय खाय तंनाबले हंगे तेने कौ बरनो जों रोमान स्क्रिप्ट ताक सै तंगु जे बर रोमान स्क्रिप्ट हामजे बेंगल स्क्रिप्ट जों वानजे स्क्रिप्ट नम सग हायबे हने सायाबले तम खाय आदिन न खब खाना kana दा नमे सरे सरे के साका वानजेनि स्क्रिप्ट बाय कौ बरक जत कौ बरन न pronunciation खाय न सैबो माया गोगोरक आफ्रुबो आ कौ न साका न बायके सैने वानजे कौबो त सैमे हंगे मोस्ट कंफर्टेबल हंगे तामो बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सैका काय सिनि जतन से हमको वो साइंटिफिक इवन वानजे दो इंटेलेक्चुअल जेमको तंगना रक जे सैनाय करो राइटर बरक साबसा वानजे कौ न जुनो रोमान स्क्रिप्ट सैका काय तिनि वर्ल्ड वाइड वानजे कौ तेबो पपुलर को बुनि छ ओके सर बेलाय हम सारनि बखक थांनाय ताबो जेएमपी सारनि बखक थांनाय ना आने किच्चा को ओके दस ओजे 125 तम संविधान संशोधननि बागै एडिसि जरा आब्रु तंगनाय बरकनि के बथाया अक खाय आबो आं समर्थन खालाया कारण आं काहामकै सैमानो एवं ब एकटा जागा रिपोर्टिं खालायका असमय जे एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन तंगनाय राजेंद्र जिन अब सेकंड टाइम थांगो बुखर थांदारा उ जों कमिटि खलाय रुय हे पाइनो ठुटेलो आप्रुभ बसेगा था आप्रुभ बन परमिशन नया अब तां बो काहको साइमानो ब निजिन बन परमिशन नया वे जैसे पांगसे तो हुने आं थांका ओ जागा तामंखा अब तो आं सेमिया किन्तु करे आं सिनि ना नॉलेज बागे आं आबन परे आं आरटीआई खायका आरती खाय ती खलाय क्या आं बागे साइमा नॉट एप्लीकेबल ना चिनि जे आफ्रु सीपीएम नि ते तंगनाय एमपी तंगनाय कतबार उंगो तिसाकाबो राज्य उंगो लोकसभा कतबार तिसाका ओ जे उंगनि 125 तम संविधान संशोधन ककबरनि डेभलपमेंट लया कतबार तिसाका चिनि ताबु सीपीएम जे राज्य सम्पादक जितेन्द्र चौधरी आफ्रु साका अनेकबार साका एकै आबुबो হয়তো চিনি আনি যে এন্থনি ভাই বো যে কক সামানি আবো তো অর তামুখা বিসিং তামুখা আবো তো আং সাইমিয়া বো যে কক সামানি আবনো বিনি যে অভিজ্ঞতা বো শেয়ার খাইকা কিন্তু থাঙ্গিয়া চিনি এডিসিন তরফ হইতে থাঙ্গিয়া ও সামুং তাংথানি সিপিআইএম জিএমপি ও জায়গা যে কক সামানি আবরও কিন্তু একেবারে ফেব্রিকেটেড अबनो रूप माने साकाओ एकटा आंगुरिया कोनै प्रचार खिनासिगौ ओ जागा कोनो बितर्क करै सीपीएम जा सिद्धांत अंग अब अनएनिमासली एवं मेजरिटी सिद्धांत सब समय जे मो बुंगनि बागै अब तिप्रासानि बागै ओ दाबि दिप्रेम एके तिप्रासा एरिया रगो ओ खुमुलंगो कलेज माने अब मन को गया लै आबर उनां को गया एके ताबु ककबरं नि जे लैंग्वेज डेभलपमेंट ना पाइका कक अब खाय जे 88-93 যারা দফানি বাগৈ চিরি খংনাই জান দিনাই মুয়া চানাই গদক চানাই যে চিরি খংনাই যারা সেই 1967 জারান জন্ম বড় বড় ত্রিপুরা সাও উঙ্গ ত্রিপুরা দং হইকা তামুই খলায়াংখা ও তামুই সই তামুই জিএমপি খাইয়া সিপিএম খাইয়া জিএমপি খাইয়া সিপিএম খাইয়া নুং 88-93 ও ফাইকা চিনি সামাজন ত্রিপুরা সং হিন্দি রবীন্দ্রদেব সং হিন্দি রাও কুমার ইয়াং হিন্দি নগেন্দ্র জমাতে সং হিন্দি আব সময় ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট গই খাইদি নুন সব বাদারি সব নুন লুঙ্গনি রুমান হেরব বাইতা চালুতা খাইদি নুন সব সা তাবুক আইপিএফ টি খাইকা 2018 হইতে 2023 ও তাবুক ইলেকশন তাবুক ফাইনাই ও আইপিএফ তিনি যিনি মেবার কুমার জমাতিয়া এনসি দেববর্মা বরক তো ত্রিপুরা সা হিনুই মানে একেবারে হা গরম খাইনাই সারা দুনিয়া ফাটির চিরি খংনাই বড় রক বড় ফানসে খলাং মালা না বড় তামুং খাইনাই না 5 বছর না আবনা সাউ আবনো নাং দুসমান না আবনো হিনো এন্থনি ভাই আবনো হিনো ত্রিপুরাসা থানচা হিংকাইনো অবংয়া নুং এংখাই যদি কাহাম সামুং তাইয়াখাই নুং অর লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট প্রথম 10 বছর পরবর্তী সময় 20-25 বছর অর এডমিনিস্ট্রেশন তংনাং কগিয়া কারণ যে অর নিজে বড় রক বং বখা নি বাগুই যে মানি রই সামুং তামানি বং ইকোনমিক্যালি ডেভেলপমেন্ট এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট খাইমানি ফলেনো বড় আসুক দিন শাসন ক্ষমতা ওকে স্যার লাস্ট ওয়ান কোয়েশ্চন সিন টাইম পাইতিবা জেএমপি নি বেখাকতেই কয়টা সিট রক আসনের বেখাক স্যার আবো আং সেগাঙ্গন সাকাবলে বমহাই না আবো আং সেগাঙ্গন সাকা না আবো আং সেগাঙ্গন সাকা বরক বহুত দিনাই বহুত যদি চং বুথ কেন্দ্র ত্রাঙ্গই বুথ দিমা হাকাই না সিনলে বেগে স্যার জেএমপি না স্পেসিফিক সাব টার্গেট ছানাই আবো কি কেবো যে অ্যাস্ট্রোলজি যারা মানিনে বরক বং সামানি বং
ঠিকমতো অনেক সময় ইয়া বলে শুনতে অ্যাস্ট্রোলজির বিয়া তারপরে বরংনি বুধ বরংনি ফানি ও জায়গা নों বাইকে সানাই আং অর 20টা সিটনি বেশি আং 8টা মাননাই আং 12টা মাননাই আং 15টা মাননাই বাইকে সানাই বরক বুদ্ধিনা নাংনাই বলে যত প্রত্যেক দিনে সিচুয়েশন চেঞ্জ নাই তিনি চিফ ইলেকট্রাল অফিসার সিইও থানি চিনি যারা সেকুলার যে পার্টি রক যত মিলিয়া কোনে তিনি যে ডেপুটেশন দিমানি চিনি সিইও নিজে প্রমিস আবো যদি ঠিক মতো যত জায়গা হাকাই কিন্তু নুখা মেজলিসপুরনি যে জেলানি এসডিপিও সাসপেন্ড 2টা ওসি বরক রিমুভ খাইজাকা এবং ট্রান্সফার খাইজাকা সারা ত্রিপুরা যদি বরক বুদ্ধিমা খাই বরক বুদ্ধিমা হাকাই বরকনি সরকার নাই বরক বুদ্ধিমা খাই বরকনি সরকার নাই অরব जों যারা থানসানি কক সানাই ত্রিপুরা মতো जों নেগলেক্ট সাইয়া বরংনি আলাদা অ্যাসেসমেন্ট দंनाय जों সেকুলার যে যারা তুইয়া কোনে কক সানাই जों মেজরিটি মাননাই বরংনি সরকার जों ओके सर उपहार নাই तेगासे क्वेश्चन चिकन साका सर्ट न सर कप्लाइङ न तुइने बुझ खात हुन सर ऐसे कप्लाइङ न तुइने माने बुझ कंग इलेक्शन 2023 कांग्रेस टे सीपीएम जोटङिने कप्लाइङ न तुइ बुझ खात हुन सर जस्ट 1 to 1 निबिसिङ ना ना अब तो कप्लाइङ নাই हिने जों ओभरऑल एकेबार ऑल आउट ओके सर ऑल आउट जान जनाय ओके सर बरक बुरजनाय जान जनाय तेबो जों गभर्नमेंट चेंज खानाय अबसिन के आसलको सानि बगक थांसिने क्वेश्चन न कप्लाइङ न तुइ बुझ खात हुन तिम्रो भन पाइथक अमन क्वेश्चन नंग लास्ट क्वेश्चन जोंथ कप्लाइङ ना बागै न अंखरो जोंनि ग्रेटर त्रिपुरा माने बागै न जों अंखरो आबन बागै जों फानथनजा ओके आ जागा जों कुनु कम्प्रोमाइज खाया आबन बागै न सिनि पजिटिव जों डेफिनेटली जों सक्सेस जोंनाय ओके बेलायखिन हामबाय सार नरखरं निनो सिनि कुरुक्षेत्र टेबिल आजु फैगन बागै ते जत नाय तन बेलायखिन हामबाय सिनि कुरुक्षेत्र पेज नो हाइनाय साथायखले फलो खालाखि बेलायखि जाकुनाय आबन बिसिति कबा ते पान्द्र नगै माने दा बिल रोंथुनु करं जाखिबा सिनि बसकां चंमाय नतैनै ते पाइथे बकाक जेफन हंतों जेसे मानथै सकनै फोर हंतों पिया टेबिल आचुनाय रक जे बकाक एक्सिस करो आयं बकाक न थांनाय आबो नरक जतनो सिओ बसं सालो करं दंनि सिनि कुरुक्षेत्र पेजो ते जतनो बेलायखि हामबाय थैंक यू जत करं तंनाय सोशल मीडिया ते यूट्यूब नि बिसिनि करं तंनाय हामबाय खुलुमबा हामबाय ওকে ডক্টর কি হলো এত টেনসড কেন কিছু না বাবার ওষুধ মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না একটু স্মার্ট হও একে কাজে লাগাও www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো তাতে কি হবে তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং